Mao na ni iyang result, guys. Wow. So atong itis tanan. Ali, kaon. Taste to taste. Naluto na ba ni siya? Say lami. Init pa. Init pa. Mao na siya among gitikas-tikas kay kuan. Mari tilawan. Basta napaig na to bibi ako. Wala akong gibunan. Apa? So tilawan na to ha. Okay, unsay taste ani? Oh. Opo. Pwede na. Ibalik ko yung tiga ko. Palpak. Pero guys, init. Ay, sana sa'yo matig. Ay, sana sa'yo. Ay, sorry. Patulog. Ay, sa ito nagpatulog pa. Kina na agad. Test gaga ko. Taste siya. Yeah, si Impress mo tilaw. Sige, Mali ani among chip ko. Kaya ko. Ako naghuyo pa man. Init siya. Init guys. Init na. Say lasa. Delicious. Ang sarap. Ang sarap. Isang sa Si hatag di isa. Di hatag. Bukan baka. Mani si Jisa. Guys, you must try this guys, our new recipe. New This is recipe. very delicious guys, and it is very healthy. This is because it's vegetable. It Yes. is eggplant. You must try guys. If you want the recipe, comment down. May pag-asa eh. Tastes good. Very affordable price. Yummy. A little bit spicy. Okay. Hi guys, that is Maal. Gaga. What can you say about our new recipe? Sarap. Really? Lamig na gid gaga no. Yeah. lamig gid siya. Because that chef girl is very yummy. That girl is yummy also. That's why the food is yummy. Also me. Also that girl. All of us. Nailak na yung bata ba? Ano? Pakatulogin mo. La la la. Thank you guys. Ang final na gid nga ano. Guys, look at guys. Wow. It's look like So affordable lagit kaayo, pwede Yeah. lagit ang naragid ni sa mga kilid-kilid. Wow. it's look like kuan. Yun dun lang. Mao ni siya iyahang kuan oh. Nga na-mix na nimo, dayon finish na nga siya. Finish. Oh. Guys. Okay guys. Okay, guys. Try it guys. Thank you for watching guys. Love you mama.